ए दुनिया रे एते पुरुष थाउ थाउ जो पुरुष मोर प्रथम पसंद माँ शब्दर अर्थ भी से जानी नहांती, माँ शब्दर माने भी से बुझी नहांती। अरे छोट छुआ भी जानी छंती जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग आदपि गरियसी। माँ स्वर्ग ठारू आहुरी बड़ बहुत बड़ सी गोटे माँ ही बुझी थाए गोटे पिला को 10 मास 10 दिन पेट भितर रखिबार कष्ट केते गोटे माँ ही जानी थाए गोटे छुआ को जन्म दबारे जंत्रणा केते। सबु माँ परी यही माँ भी दिने तुमको मरण सेजरे सोई जन्म देइथिबे। अरे जो माँ ए छाती क्षीर खुआई तुमको एते बड़ कले तांकर तुम प्रति किछि दान नाही। खंडगिरी यात्रा महासमर तुलसी गणनाट्यर यही बोधे शेष देखा एवं चर्चा और प्रशंसा साउंटुची। यार भितर तुलसी गणनाट्यर ग्रीन रूम रे आम सहित देखाई आम समस्त प्रिय दर्शकों प्रिय पायल अपा। अपा न्यूज 7 को स्वागत करी। नमस्कार, बहुत भल रहे एते चर्चा साउंटुचंती बेले बेले बहुत माने गर्व किंबा खुशी आसे। बहुत खुशी लगे, गर्व केबे आसेनी मन रे, बहुत खुशी लगे, बहुत माने निज गोटे प्राउड फील हुए। यात्रा को नहीं कौन कह यात्रा को नहीं कौन कभी यात्रा तो माने आपण माने भी शुणी थे मो बाइट गुड़ा कर मो यात्रा केबे मो जीवन केबे देखी नथली कि यात्रा भी कौन मु जानी नथली जेहेतु मु वेस्टर्न ओडिसा रो बिलोंग्स करूची आ जेबेठु यात्रा करिलेनी माने मते यात्रा छडा आ कोनोसी जिंस इच्छा होनी। खंडगिरी कुंभ मेला रे यात्रा बसिबा यात्रा करिबा लोकन को बांधी की रखिबा मात्र के गोटे गोल्डन चांस आपन को से सुजोग मिलिछि केमति एई सुजोगटा एक्चुअली मु जेतिके देखिछि सब नुआ कलाकार माने आमे जेतिके सब आछी मु भी जने नुआ कलाकार यात्रा रे समस्त को मिलेनी बोधे मोर बोधे सौभाग्य दर्शक मानकर भल पाइबा सेइतिपई मु आज को माने 3 वर्ष हैला मु खंडगिरी माने अभिनय करिवार सुजोग पाई पारिछि। प्रथम वर्ष रंगमहल, द्वितीय वर्ष पृथ्वीराज आउ तृतीय वर्ष यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। अब टिके डायलॉग टिके डायलॉग आमर आज जो नाटक मंचस्थ होछि एई बोधे शेष देखा यूनिक राइटर एंड डायरेक्टर प्रदीप बेहरा सानकर नाटक। बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत सुंदर कहानी, 3 भाई भौणी को लेकिन गोटे स्टोरी होइछि आ ता भीतर गोटे बहुत भल जिनस अच्छी माने गोटे बहुत भल मेसेज अच्छी कहीं माने आजिकालिका समाज रे जेमिति पुओ माने बापा माँ को बहु माने सासु ससुर को जो भली भाव निर्यातना दौरान माने तांको नहीं कि वृद्धाश्रम छाड़ दे आसुचंती तांको अवहेला करुचंती सब बेले एते बहुत शिक्षित हेकि भी अवहेला करुचंती। तो सेही जिनस को लेकिन गोटे बहुत सुंदर मेसेज अच्छी जोटा कि मु आशा करी आपण मैंने समस्त आसिकी देखंतु बहुत किसी जिनस शिखिकी जीवे। तो गोटे सिक्वेन्स अच्छी जे पुओ बापा माँ को बहुत निर्यातना दौची से जगह बहु माने बहु प्रतिवाद करुची से सासु ससुर को बहुत भल पाउची से प्रतिवाद करुची ता स्वामी को से जगह गोटे बहुत सुंदर गोटे डायलॉग लिखिचंती प्रदीप सर। यही तो मो जीवन सबुठ बड़ दुख सबुठ बड़ जंत्रणा ए दुनिया रे एते पुरुष थाउ थाउ जो पुरुष मोर प्रथम पसंद माँ शब्दर अर्थ भी से जानी नहांती, माँ शब्दर माने भी से बुझी नहांती। अरे छोट छुआ भी जानी छंती जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग आदपि गरियसी। माँ स्वर्ग ठारू आहुरी बड़ बहुत बड़ सी गोटे माँ ही बुझी थाए गोटे पिला को 10 मास 10 दिन पेट भितर रखिबार कष्ट केते गोटे माँ ही जानी थाए गोटे छुआ को जन्म दबारे जंत्रणा केते। सबु माँ परी यही माँ भी दिने तुमको मरण सेजरे सोई जन्म देइथिबे। अरे जो माँ ए छाती क्षीर खुआई तुमको एते बड़ कले तांकर तुम प्रति किछि दान नाही। अरे जो माँ पिला दिने तुम झाड़ा परिस्रा को घृणा न करी निज हाथ रे सफा करुथिले तांकर तुम प्रति किछि त्याग नाही। जीवन रे सब ऋण सुझी हम शिव शंकर हेले माँ ऋण केबे भी सुझी हबनी। माँ ममतार मूल्य कहीं भी दे पारिबेनी। माँ छातीर बुंदाए क्षीरर दाम ए दुनिया जाकर सब संपत्ति ठारू आहुरी मूल्यवान। खूब प्रशंसनीय से बोध हुए लोक मैंने आपको देखा भारी खुशी हमें। तेरे यात्रा जगत में केते वर्ष है? एटा तृतीय वर्ष चलछि। तृतीय वर्ष
ମାନେ ହିସାବ କଲେ 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2.5 ବର୍ଷ ଆହୁରି 2.5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ମୁଁ 2019ରୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି 2019ରେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି 2ଟା ସିରିଏଲ୍ କରିଛି ଜି ସାର୍ଥକରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିଛି ଆଉ ଷ୍ଟାର କିରଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ପର କିଏ ଆପଣାର। କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହରେଇଛନ୍ତି? ନା କିଛି ହରେଇନି ମୁଁ ପାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ବି କଲି ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟଚ୍ ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମାନେ ମୋ ଡାଇଲଗ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନ ରହୁ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ବି ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଟିରେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବି ମାନେ ପଶେନି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଏଇଠି ବି ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ ସିନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ମନରେ ମନରେ ନହେଲେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଟିକେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ମୁଁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ମାନେ 100% ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି। ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ହବ ହେଲେ ଜାଣିବେନି କି କେବେ ହବ? ହବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ। ସେ ମନର ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାଇରାଲ ହେଇସାରିଲାଣି ମନର ମଣିଷ ସାଇ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଖାଲି ବାହାଘରଟା ବାକି ଅଛି। ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତି ନା ସେ କ'ଣ କହିବେ ସରିଲା ପରେ ସିନ୍ ସରିଲା ପରେ ନା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଭିନୟ କରେ ସେ ତଳେ ଥାଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯଦି ମୋ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବେ ତଳେ ଥାଇକି ବି ମାନେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କାନେଇ ଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କହିଲି କି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ତଳକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି କହିଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରେ। ମାନେ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଫିସିଆଲି ନହେଲେ ବି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଇଗଲେଣି ହାତ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବହୁତ କେୟାର କରନ୍ତି ମୋର ବହୁତ କହିହେବନି ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଭାରତ ଉଠିବ ନିହାତି। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପାୟଲ ଅପା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଏ କଥା ସରୁନି ଏ ଯେତିକି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ସାଜିଗଲେଣି ଅପା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କଥା ସରୁନି କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବି ସିନ୍ ଅଛି ସିଏ ଗଲେ କଳାକାରକୁ ବାନ୍ଧି ସିଏ ଗଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବେ କାହିଁକିନା ସିଏ କଳାକାର। ଏବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ।